दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि तहरीक लब्बैक एक कॉल पर पूरे मुल्क को कैसे बंद करा लेती है? जो काम बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर सकीं, हालांकि पैसा भी लौटाया गया, नाच गाना भी चलवाया गया, लेकिन आवाम के बलबूते पर वो अपनी बात नहीं मना सके। हालांकि उनको बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरफ की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन तहरीक लब्बैक की एक कॉल पर 2017 में क्या हुआ? गली गली कूचे कूचे लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लग गए और पूरी दुनिया के पास ये पैगाम चला गया कि ये मुल्क हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का है। और बैरूनी आकाओं और उनके इस मुल्क में जो मौजूद चमचे हैं, उनसे ये बात कहाँ बर्दाश्त होती थी। दोस्तों, इसी वजह से शुरू से ही तहरीक लब्बैक पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी गई। खादिम हुसैन रिजवी साहब और इनके जो दोस्त अहबाब हैं, इनका नाम 4th शेड्यूल में डालकर इनकी सरगर्मियों को कम करने की कोशिश की गई और पूरी कोशिश की गई कि तहरीक लब्बैक को किसी तरह दहशतगर्द जमात बना दिया जाए और इसी चीज़ को सामने रखते हुए इनको रगड़ा लगाकर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे हमारे बाबा जी को कि उन्होंने किस फहम व फरासत से काम लिया और आज तहरीक जहाँ पे खड़ी है, इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो बाबा जी हैं। सबसे पहले उन्होंने लोगों के अंदर दबा हुआ इश्क रसूल बेदार किया, जिसे मीडिया ने, जो तालिबान की वजह से इस्लाम की बदनामी हुई थी, उस वजह से जो इश्क रसूल का नाम लेना और दीन का नाम लेना एक जुर्म बन चुका था और लोग डरते थे। बाबा जी ने उस जज्बे को बेदार किया और लोगों को ये समझाया कि हजूर की खातिर जाने देना और हजूर की खातिर मारे खाना ये एजाज़ की बात है। फिर दोस्तों, बाबा जी ने दौरान एहतजाज जब 2017 में निकले, एक ऐसा माहौल बना दिया कि जहां दूसरी पार्टियां एहतजाज को निकलती, तहरीक इंसाफ का एहतजाज सन 2014 में रिकॉर्ड पर है कि किस तरह पुलिस वालों को मारा गया, किस तरह अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन बाबा जी का जो धरना गया 2017 में, किस तरह वो धरना गया और कितने मजालिम उस पर ढाए गए, अपने 7 लोग शहीद हो गए, लेकिन इस मुल्क का एक पत्ता भी नहीं टूटने दिया, अपने अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। दोस्तों, ये वो बात है जो हमारे बैरूनी और जो अंदरूनी मुल्क के दुश्मन हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इससे पहले इस्लाम के नाम लेने वालों का जो उन्होंने चेहरा देखा हुआ था वो था तालिबान का, जो अपने गलत तरीक़ाकार की वजह से और अपनी ज़ालमाना सोच की वजह से इस्लाम को इतना कि बदनाम कर चुके हैं कि अभी कोई शख्स भी दाढ़ी वाला है या इस्लाम का नाम लेता है, वो अपने मुल्क में ही दहशतगर्द साबित हो जाता है। बाहर की बात तो आप छोड़ दें। तो जो बैरूनी ताकतें हैं वो इस बात से खुश थीं कि अभी हकीकी इस्लाम का नाम कोई नहीं लेगा, क्योंकि अगर हम नमाज़ें पढ़ें, हज ज़कात करें और मिलाद मनाएं, इससे बैरूनी ताकतों को कोई मसला नहीं है। उनको मसला तब है जब हम इस्लामी रियासत की बात करेंगे, इस्लामी कवानीन की बात करेंगे, तब उनको मसला है। हम उनकी ग़ुलामी में रह के दीन पर जितना चाहे चल लें, उनको इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, ना उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है। तो खादिम हुसैन रिजवी साहब और इनकी जमात से जो प्रॉब्लम या मसला उनको क्रिएट हुआ है वो ये है कि इन्होंने वो चीज़ बेदार करना शुरू कर दी है जिससे उनको ख़तरा है कि इस्लाम को पावर में लाया जाए, इस्लाम को तख्त पर लाया जाए, बेहयाई बंद की जाए, सूद को ख़त्म किया जाए, इस्लामी कानून का नफाज किया जाए, अदालती निज़ाम को बदला जाए, और वो भी एक तरीक़ेकार से जिसे वो गलत नहीं कह सकते, वोट के ज़रिए से। तो दोस्तों, फिर हमारे जहन में आता है कि तहरीक लब्बैक ने इतने हैवी वोट्स लिए सन 2018 के इलेक्शन में, तीसरी बड़ी जमात बनी पंजाब में वोट लेने वाली, लेकिन एक सीट भी ना जीत सकी। क्यों? फिर कराची मलेर PC 88 में जो परसों इलेक्शन हुआ, हालांकि सबको पता है कि तहरीक इंसाफ और MKM कराची में सबसे बड़ी मुखालिफ हैं, लेकिन फिर भी जो फायरिंग हुई, जो वोटरों को रोका गया, वो तहरीक लब्बैक के वोटरों को रोका गया। इन्हीं पर हवाई फायरिंग की गई और वोटर्स को डराया गया। इस मामले में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून वाले एक हो गए। ये क्या बात है जो इन लिबरल पार्टियों को आपस में जोड़ देती है? दोस्तों, ये बात है दीन की बात है। ये वो बात है कि इस्लाम को किसी सूरत ये तख्त पर नहीं आने देंगे। हम लोग जितनी भी कोशिश कर लें, जितने पुराम ले लें, जितनी जानें दे दें, जितनी कुर्बानियाँ दे दें, लेकिन इस मुल्क का निज़ाम ही इसको ऊपर नहीं आने देगा।
تو دوستو 2023 کا جو الیکشن آ رہا ہے اور جس طرح تحریک لبیک میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، میں تو بہت زیادہ حیران ہو رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے آس پاس دیکھتا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے وہ جاننے والے جو کبھی تحریک انصاف کا حصہ تھے، کبھی مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، لیکن بابا جی کے جنازہ دیکھ کر جس میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہے، جس میں تھوڑی سی بھی سوچ باقی ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ جو سچے لوگ جاتے ہیں اور حق کا ساتھ نبھاتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے جنازے کیسے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کا آگے استقبال بھی کیسا ہوگا، وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کا خمیازہ اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے رجسٹر تحریک لبیک کے جو ووٹر ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے اپنے جاننے والے 8-10 لوگ ایسے ہیں جو دوسری پارٹیوں میں تھے، لیکن ابھی وہ رجسٹر تحریک لبیک کے ووٹر ہیں۔ تو دوستو یہ بات ان پارٹیوں کو، جو ملک چلانے والے مین ادارے ہیں، ان کو بہت خطرہ اس چیز سے محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح یہ پارٹی ہائٹ پکڑ رہی ہے، پھر اسے روکنا مشکل ہو جائے گا، اور اس بات کے لیے بیرونی فنڈنگ بھرپور ملتی ہے ان کو، کیونکہ ان کو اسلام چاہیے مولانا فضل الرحمان والا، کہ منہ پہ داڑھی بھی ہو، جلسہ بھی ہو، لیکن جو بھی بے حیائی کا کام ہو، جو ملک دشمن کام ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسلام کے خلاف، یہ اپنے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو سنبھال لے گا اور ان کو ایسا بہلاوا دے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ مسجدوں سے سپیکر اتر گئے، اس ملک میں بے حیائی عام ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کدھر تھے؟ یہ تو خادم حسین رضوی صاحب تھے جو نکلے، لوگوں نے قربانیاں دیں، ویل چیئر پر اس سردی میں روڈوں پر بیٹھے، روڈوں پر سوئے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر کے چلتے رہے، اور اللہ پاک نے پھر کامیابی دی، کیونکہ وہ جان چکے تھے، وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اس ملک کے ہر 10 میں سے 8 آدمی بلکہ 9 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے والے ہیں۔ صرف ان کو صحیح ڈائریکشن دینے والا بندہ چاہیے۔ خادم حسین رضوی صاحب کو اللہ پاک نے ہم سے بہت جلدی لے لیا، لیکن ہر کام میں اللہ پاک کی حکمت ہے، ہم نے اسے قبول کرنا ہے۔ لیکن دوستو اس ساری بات کا مقصد یہ تھا، اس سارے چیز کا مقصد یہ تھا کہ بہت مشکلات ہیں، بہت زیادہ، اور ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے۔ صرف قائدین کے بل بوتے پر یا انہی پر منحصر ہو کر اگر ہر کارکن رہ جائے گا تو ایسے یہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری لینی ہے، عرصہ تھوڑا ہے، یہ جدوجہد جاری رکھنی ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں، تاکہ ان تمام لیبرل پارٹیوں کو پتہ چل جائے کہ تحریک لبیک کی پاور کیا ہے، اور بابا جی نے جو قربانیاں دی تھی، جو بابا جی نے اپنی زندگی نکالی ہے، وہ ضائع نہ جائے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک اقتدار میں آ کے وہ قانون بنائے گی، اس طرح سے ملک چلائے گی جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کا درس ہے، اور جس طرح سے بابا جی کا مشن تھا۔ انشاءاللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔